Bible all attributes. You are the controller of both expressed and unexpressed world, and the center of all distress. You are beginningless and beyond the scope of time, yet you remain established in all finite objects. I salute you, O ever tranquil one, Lord of all animalistic tendencies. You are the owner of all gems and also the supreme relinquisher of everything. You are as effulgent as a bright emerald. O very seed and primordial force of the universe, controller of all created beings, I salute you, Lord Shiva. Param Buddha Baba ki jai. Prabhat Sangit number 1565. Okay. Vajra kathora kushuma koraka pinaka panaye namo namaste. Vajra kathora kushuma koraka pinaka panaye namo namaste. Rajat giri nibha Chandra Shekhar Rajat Giri Nibha Chandra Shekhar Sharva Gunani Janamite Sharva Gunani Janamite Pinaka Panaye Namo Namaste Pinaka Panaye Namo Namaste. Paresatvam Prabhu Apareshatvam Pareshatvam Prabhu Apareshatvam Artajananamasrayatvam Artajananamasrayatvam Anadi Kalatita Sante Samstita Anadi Kalatita Shante Samsita Namo Shantaya Pashupate Namo Shantaya Pashupate Pinaka Panaye Namo Namaste Pinaka Panaye Namo Namaste. Vajra Kathora Kushuma Koraka Vajra Kathora Kushuma Koraka Pinaka Panaye Namo Namaste Pinaka Panaye Namo Namaste. Sarvaratnadhisha Sarvatyagitvam Sarvaratnadhisha Sarvatyagitvam Marakata Mani Udavati Tattvam Marakata Mani Udavati Tattvam Vishwabijam Vishwasadyam Vishwabijam Vishwasadyam Namo Shivaya Shambhutapate Namo Shivaya Shambhutapate Pinaka Panaye Namo Namaste Pinaka Panaye Namo Namaste. Madra Kathora Kushuma Koraka Pinaka Panaye Namo Namaste. Madra Kathora Kushuma Koraka Pinaka Panaye Namo Namaste. Rajat Giri Nibha
चंद्रशेखर सर्वगुणनिधन रजतगिरिनिभ चंद्रशेखर सर्वगुणनिधनमिते पिनाकपाणये नमो नमस्ते पिनाकपाणये नमो नमस्ते।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तावद् द्रव्यं जगद्गुरो तुभ्यमेव समर्पये। नमस्कार। आनंद सूत्रम चैप्टर 3 सूत्र 1 पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत् सप्त लोकात्मका ब्रह्मा मनः हितैषण प्रेषितो अपवर्गः मुक्त्या कांक्षा स गुरु प्राप्तिः त्रिगुणात्मिका सृष्टि मात्रिका अशेष त्रिकोण धारा
भावगमे भैरवी भावाश्रिता सर्वदृष्टा परिणामेन भावानुष्ठा भावदाया शम्भुगतस्या व्यक्तिः स्थूली भवने निद्रिता सा कुंडलिनी कुंडले सा हरिभूता हीनमुख्या Parana pradhanata chakradayam चक्र केंद्रे सविक्रम चक्र नियंत्रक तीव्र शक्ति संपादेन गतिवर्धनम विप्लवः शक्ति संपतेन विपरीत धारायां विक्रांतिः तीव्र शक्ति संपत्तेन विपरीतधारायां गतिविप्लवः पूर्णा वर्तनेन परिक्रांति चित्रियं प्रकृतधर्म समानं भविष्यति युगस्य अतिरिक्तं प्रदातव्यं गुणानुपातेन सर्वनिम्नमानवर्धनं समाजजीवलक्षणम् समाजविषयेण विनादाना संशयः कर्तव्यः स्थूला सूक्ष्मकरणेषु चरमोपयोगः प्रकर्तव्यः विचारसमर्थितं लण्ठनं च इष्टि समष्टि विषयं सध्यात्मिक संभावनायां चरमोपयोगश्च देशकालपत्रयोगः परिवर्तन्ते ते उपयोगः प्रगतिशीलः भावे प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजनहितार्थं सर्वजनसुखार्थं प्रचारितम्। परमपिता बाबा की जय।